Alright guys, magandang umaga sa ating lahat guys. Dito na naman tayo sa mga bintahan ng mga manok, mga hayop guys. Bagong araw, panibagong umaga na naman tayo guys. Maraming salamat sa lahat ng mga walang sawang suporta sa akin guys. Ang mga bagong viewers natin, mga bagong subscribers, maraming salamat sa inyo guys. Guys, punta na tayo sa bintahan ng mga manok guys. Maraming salamat sa inyo guys. Tara, let's go. Magkano yan boss? Sige, ano na? 3,000 guys, 3,000. Mura na. Bulik. Sweater bulik. Sweater yan? Sweater. Thank you boss. Magkano yan boss? 3,500? Ay 2,500. Shoutout kay boss. 3,500 bulik. Shoutout kay boss 1,500. Maganda na rin quality. Shoutout kay sir. Magkano yan boss? 1,300. Yan 1,300 lang Pwede na. Itas mo boss. Itas mo. Yan 1,300. 1,200. Ang ganda Pogi. Kasing pogi ng mayari. Yes. Right. Bagong manok Gold. Anong lahi niyan? Anong lahi ito, boss? 2,000. Anong lahi daw? 2,000 daw. Ayan, makalive na. 2,500. Oh, mura na 2,500. Sugot yung tali niya, Talisayin. Talisayin. Magkano talisayin, boss? Bablog ko lang. 3,500. 350 lang yan, paluto. Kanawayin magkano yan boss? 3,500. 3,500 Kaganda Yan 3,500. Guys Henny, magkano to boss? 2,000. Yan Henny. Kay Boss A galing yata yan Kay Boss A. Nag-vlog siya. Boss Perry. 1,200. Bulik. Ang daming bulik dito guys. Dito to sa Angeles Every Saturday, Sunday mayroon tayong bintahan dito. Thank you boss. Black Mason. Magkano yan boss? 1,500. 1,500. Mura na Black Mason binabay. 6 na buwan. 6 months. Binibinda niyan boss? I-vlog ko lang. Magkano yan? 350. Okay boss? 300. Boss, magkano yung rabbit mo boss? 500 dalawa. Rabbit, mura na. 250 siya. Kalapati. Magkano yan boss? 100 tsaka wako. 100. Bawat isa. 20 Wheels TV. Panood.
magkano yan, boss? 1K lang. 1K. Yan, 1K, oh. Mura na. One Ang time dami. winner na to po. Yan, ha? One time winner. One times winner. Ayan, maganda yan. One times winner. One time winner na, boss. Thank you, boss. Yan, guys, oh. Gray, magkano yan, boss? 3.5. McGray 3.5. Okay. Thank you, boss.